তুমি দয়া করো নসিব করো মদিনা। আল্লাহ তুমি দয়া করো নসিব করো মদিনা। হরে মদিনাকে না দেখায়া, মদিনাকে না দেখায়া কবর দেশ নিও না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নবিয়ানা শফিয়ানা মৌলানা মুহাম্মদ की सलामी देने वाले ओज पढ़ती थी हजरत आमना, सुनते आवाज आती थी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका। मुझे नूरेर नबी निकले ध्यानेर ছবি, আপনি না এলে দুনিয়ায় আঁধারে ডুবি দর্শবি। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ আলাইকা। সহজরদা শের বাংলা গৌসে মাঝি ভান্ডার চা আব্দুল মালিক শাল কুতুবি जिनके हर रगा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीर तरीक़त पहला को सलाम मुस्तफा रहमत को सलाम शमे बजमे बच्चे बात कर सकते हैं।